Aam Aadmi Party leader Valmiki Naik and Shri Krishna Parab held a press conference to condemn the worsening road conditions in Goa. Describing the situation as pathetic, they warned that the state of the road is so poor that even ambulance travel has become unsafe. The party has demanded urgent intervention from the state government to repair and maintain roads. जितले आमी हो इश्यू काडटा तेन्ना सरकाराचो एक रिएक्शन येता पण ऑन द ग्राउंड व्हडलेशें कांय चेंज जायना. जेन्ना आमी पयली इश्यू काडपाक लागले तेन्ना सरकारान पॅच वर्क केलो खंय खंय खूब कडेन माती सुद्दां भरून खड्डे पुरोवपाची म्हणजे इतली घाई केली. ताज्या मागीर इतलो प्रेशर आयलो की तांकां मंत्रीच बदलचो पडलो आनी आतां मंत्री सुद्दां पीडब्ल्यूडी मंत्री सुद्दां आतां बदलिल्लो आसा आनी ह्या पीडब्ल्यूडी मंत्री बाब दिगंबर कामत जे आसा हीज होल फोकस शूड बी ओनली ऑन रोड्स. कित्याक आतां पीडब्ल्यूडीन पयलीं रस्ते आसताले आनी ड्रिंकींग वॉटरूय आसताले. आज ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटूच वेगळो जाल्ले आसा. सो खरें म्हळ्यार बाब दिगंबर कामत सारक्या मनशान जो नॉट जस्ट आमदार नॉट जस्ट मिनिस्टर पण राज्याचो मुखेलमंत्री जावन आशिल्लो इतले 5 वर्सां, ताजे कडेन सुद्दां ही कामां जायना हें पळोवन सामकें वायट दिसता. तरी आसतना काल आमी एक इश्यू पळयलो, एक ट्रेजेडी, एक एक्सिडंट पळयलो आमच्या गोंयांत. ते म्हणटा ते परवरी म्हापसा रुटाचेर. त्या रस्त्याचेर काल एम्ब्युलन्स आसली, ती थंय खड्ड्यांच्या पुअर कंडिशन ऑफ रोड हेच्या खातीर ती पडली. आतां भितर पेशंटूय आसलो. सो हे जो एक्सिडंट जालो पळय हेचे क्रेडिट कोण घेता? की सगळ्या गजालींक गव्हर्नमेंट क्रेडिट घेवपाक फुडें आसता. हांव विचारता तुमकां की हेचे क्रेडिट कोण घेवपाक सोदता आतां? की त्या आमच्या लोकांक खातीर तर तुम्ही सेफ रस्तो दित ना. काल जी एम्ब्युलन्स पडली त्या एम्ब्युलन्स पडली बिकॉज पुअर कंडिशन ऑफ रोड. आता त्याचे क्रेडिट गव्हर्नमेंट घेवपाक शकता काय? ते क्रेडिट घेवपा खातीर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फुडें आसतलो काय और सीएम फुडें आसतलो काय? कित्याक ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरची रिस्पॉन्सिबिलिटी तर आसता सारकें करपाची आनी तो करता काय ना ते पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएमाची. सो दोगूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा काय हो क्वेश्चन तुमकां विचारता आनी गोंयकारांक विचारता की हो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची काय ना ती. कित्याक तेंची आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां सेफ रस्तो दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची. एम्ब्युलन्स जी सारकी हेल्थ सर्विसाचे हेजेर आसता, गरजेची गजाल आसता, तेका सेफ रस्तो बरो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची आसा. हे केल्ले आमकां खंयच दिसना. तेजो इम्पॅक्ट म्हणून काल आमी तो एक्सिडंट पळयलो आनी सांगपाक सोदता की त्या एम्ब्युलन्सान त्या टायमार पेशंटूय आसलो. सो तेज्या जिवाक कितें फुडें बरें वायट जालें, त्या टायमार समज तेका मेडिकल इमर्जन्सी आसली जाल्यार कितें जालें, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हो म्हाका क्वेश्चन रेज करपाक जाय. सो परत एकदा ही प्रेस कॉन्फरन्स जशी आमच्या वाल्मिक बाबान सांगली, ही प्रेस कॉन्फरन्स फक्त गव्हर्नमेंटा खातीर नासली, ही गोंयकारांक खातीर आसली. सो हांव गोंयकारांक परत एकदा सांगता, हेंका आमच्या जिवाची कांयच पडलेलें ना. एक